3 pagi berdoa mulai. Doa selesai. Tes denyut nadi. Tes Van der Lee. Sikap pokok gerakan mulai. Gerakan selanjutnya tahan nafas selama 12 detik. Gerakan pertama contoh gerakan 2, 3, 1. Sikap pokok gerakan mulai. 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3, 1. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya putar kepala ke kiri dan ke kanan 4 kali tanpa hitungan. Sikap pokok gerakan mulai. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup. Sikap pokok gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Cukup. Gerakan selanjutnya putar tangan ke belakang dan ke depan 4 kali tanpa hitungan. Sikap pokok gerakan mulai. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1, 2, 3. Cukup.
sikap pokok gerakan mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1 2 3 cukup. Sikap pokok siap, gerakan mulai 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1 2 3 cukup. Sikap pokok gerakan mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya putar badan ke kiri dan ke kanan 4 kali tanpa hitungan. Gerakan mulai. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1 2 3 cukup. Gerakan mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya contoh gerakan 1 2 3 cukup. Gerakan mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya setengah kombinasi. Contoh gerakan 1 2 3 cukup. Gerakan mulai 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya kombinasi penuh. Contoh gerakan 1 2 3 cukup. Gerakan selanjutnya kombinasi penuh. Contoh gerakan 1 2 3 cukup. Sikap pokok gerakan mulai 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 cukup.